समाज कहीं विपदगामी है तार कारण कौन आपण खोजी बाहर करूँ। राजस्व आवश्यक अच्छी जनसाधारण उपकार लगे जनसाधारण जो रोगग्रस्त होती विपदगामी होती मृत्यु मुखर पड़ुंट राजस्व कौन आवश्यकता रही जी गोपबंधु भाई नेतृत्व दरकार मैंने आम राज्य निशा बंद करवा हूँ प्रथम कर्तव्य। गुड़िया केमी करेंगे आम तो मागणा खाइले खटे शुले मद पीले सन्ध्या बेले बजार बुलिले आपणकर सुख स्वाच्छंद बेश पोशाक धन जीवन यौवन सबू परित्याग कले समाज सेवा करवा। मोर प्रोफेशन जड़े व्यवसायी दीर्घ दिन व्यवसाय कली समाज सेवा प्रति मन बढ़ार उद्देश्य है दुखी दरिद्र जो मैंने निरीह व्यक्ति अच्छा से किभली भाव में उपयुक्त न्याय पाइपर तांको प्रति जदि कौन सी जगार दौरात्म्य सृष्टि है से जगार किभली आम पहुँचवा जड़े रोगीटे हो शिक्षा दिगरे हो कि जेकोसी अव्यवस्था जोटी प्रेरित हुए से जगार मुझे पहुँची जाए मोर कर्तव्य हूँ जनसाधारण काम करवा। भाई आपण मैंने आमर तो ओडिशावासी बा ये भारतवासी कहीं अपेक्षा है पौराणिक जुग को जदि जीवा पुराण जुगरे आमर शिशु माने रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एमाने ऋषि मानक पाखरे आश्रम विद्यालय विद्या अध्ययन करुले। आश्रम विद्यालय संस्कार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा भाईचारा ये सबू सेठू प्रथम शिक्षा से करुले। आजिकाली से सब नहीं आमे आम पिला शिक्षा दौचु आम भाई विरुद्ध में कहूँ आम परिवार विरुद्ध में कहूँ से मैंने आम कौन शिखे जोटा बर्तमान कली जुगे से सब सृष्टि होती। महाभारत में देखूँ भाई भाई भितर युद्ध होगी किभली भाव में अवस्था सृष्टि है गोटे जुगर अवक्षय घटला। त्रेतया जुगर देखूँ राम लक्ष्मण भाई भरत किभली भाव में मातृप्रेम जागृत होता से संस्कार आपणकर द्वापर जुगर संस्कार भितर केते फरक रही। जदि आम देखा भाई बंधु भितर आम आम बर्तमान कली जुग को आसीचे आपण कहतु मुझे जी हुए ना कहीं आम घरे कथबार्ता है बेले आम पिला शुणुंट जे आम आम भाई विरुद्ध में आम बंधु विरुद्ध में आम सांग विरुद्ध में आम आम भीतर जो कथा बेले होचे पिला माने ग्रहण ग्रहण कर सी प्रतिपालन कर आम शत्रु बोली भावुं आम भीतर मित्रता आसो केमी बर्तमान से यौथ परिवार बर्तमान यौथ परिवार अच्छी आपण भाई किभली विभेद हे भाई किभली भाव में अलग अलग रे से सब विषय देखूँ बर्तमान चली अवज्ञा हेनी केमी तार दुईटी कारण आहरी प्रधान कारण रही। प्रथम कारण हूँ द्वापर जुग शेष है कादम्बरी रस निशा सेवन करी गोटे जुग शेष है कली बर्तमान से भाई आकार जाऊँगी कली बर्तमान से निशा ही ध्वंस हो प्रत्येक परिवार में 10 ରୁ 20,000 टंका निशा से प्रेरण कर आम यही भाव में निशा अर्थ व्यय करवा अभाव अनटन आसब अभाव अनटन आसिले आम बाध्य हवा विपदगामी हवाई खराब रास्ता बाछि नापी आम आम युवपीढ़ी निश्चित भाव चेष्टा करेंगे किभली भाव में आम अर्थ उपार्जन करवा। निशा रखा उचित नुहे मु कहि समाज सेवा हिसाब से दृढ़ कंठर कहि आमर मागणा कौन खाद्य दरकार नहीं आमर चाउल लुगापटा शिक्षार कौन आवश्यक नहीं आम निशा निवारण करा सेठू आमर कौन प्रकार सरकार सेठू कौन प्रकार 40% जो टैक्स नौ आवश्यक नहीं नेले आमरी मानक विनियोग कर आम पथभ्रष्ट हो जाऊे आम विनियोगर आवश्यकता कौन रोचे। मोर प्रथम कथा हूँ मुझे अनुरोध करमाध्यम परिणत बयस ये समाज को दिग्दर्शन देवा उद्देश्य निशा को जो पर्यंत बंद करा न जाइए आपड़ जिते योजना करूँ समाज जिते चेष्टा करूँ जिते मागणा जोगातु समाज विपदगामी हम ही हम। आपड़ देखूँ आपण तो समाज पे कह गले आप चतुर्थ स्तंभ आपण ही दायी यापी मुझे आपन को दायी करी खाली मु एका नुहे मु भी दायी आपण भी दायी समाज भी दायी कहीं ना निशा आम टंका क्या नवा रोगग्रस्त हवा आम कलिंग हस्पिटाल दबा केयर दबा अपोलो दबा निशा खाई टंका दबा आम ये चाउल मागणा दबा आपड़ के प्रचार कर निशा बंद होगापी कई आंदोलन कर आज न थी पारे आप न थी पारती आपण को पुओ नाती या उत्तरदायी हे आपण मैंने तार उत्तरदायी हे जे समाज कहीं विपदगामी है तार कारण कौन आपण खोजी बाहर करूँ।
जो पर्यंत आम समस्ते एक न होइचे आम समस्ते यार प्रतिवाद न करिचे आम खाली लाभ को निज स्वार्थ जदि आम जर्जरित होगा ताल केबे समाज आगू जापर ना ध्वंस आलोक माने देखूँ उल्कापिंड सदृश बर्तमान समाज तल को खसुची केते समय लगे तले विपदगामी होगापी तले छुँया के समय लगे देखो सरकार गढ़ी किए सरकार आम गढ़ीचे आम सरकार को पठेचे आम उपकार करने आपड़ जो कथा मत प्रश्न पचारे जे सरकार राजस्व राजस्व कौन पर आवश्यक अच्छी राजस्व आवश्यक अच्छी जनसाधारण उपकार लगे किंतु जनसाधारण जो रोगग्रस्त होती विपदगामी होती मृत्यु मुखर पड़ुंट राजस्व कौन आवश्यकता रही आमको कौन जिते आप पौराणिक जुग को जातु अन्य जुग को जब सत होता है जुगटा ताल आप जातु देखिए जे निशा नथिबा समय कौन होता निशा थिबा अवस्था कौन होती आमर कौन अच्छी मागणा जिनस तो आमर आवश्यक ना आमर दृढ़ नेतृत्व आवश्यकता रही एक जी गोपबंधु भाई नेतृत्व दरकार गांधीजी भाई नेतृत्व दरकार आमको दृढ़ नेतृत्व दरकार माने आम राज्य आम देशपाई ताहले विपदगामी हबार आम विच्युत हवा निशा बंद करवा हूँ प्रथम कर्तव्य मु चाहूँगी समाज सेवा हिसाब से समस्त को प्रार्थना करुँची आपण को प्रार्थना करुँची आप आगे आसतु निशा केमती बंद हम विपदगामी हेनी आम राज्य देश से मोर अनुरोध आप निकट में परिवर्तन आप कहले बढ़िया सुंदर प्रश्नटी लांच हूँ गोटे विराट व्याधि खाली निशा पे नुहे विभिन्न प्रकार लांच रही बिना लांचरे एते बड़ बड़ संस्था बड़ बड़ कार्यक्रम को बिना लांचर केमी हो पार लांचर तो निश्चिंत हूँ लांच रुकी हम ना या आपण विश्लेषण करूँ आम लांच आड़ को जीवानी आम जा गोपबंधु आप जदि सत्य जुग को जी से दुष्मंत आप पौराणिक कथा बहुत लंबा मुझे कहबिनी से दुष्मंत शकुंतला पीरियड भी लांच थिला सत्य थिला त्रेतार थिला द्वापर थिला कड़ी लांच अच्छी लांच को रुकवा एत संभावना कम अच्छी रुकी पारे किंतु स्वल्प रुकी हम कि पूर्ण रुकी हम ना बढ़िया प्रश्न भाई जे लांच कथा गोटे सेपरेट जिनस समाज को सुस्थ वातावरण दबा सुस्थ समाज गठन करवा शांति स्वभाव फेरे आनिबा पुणी सत्य जुग फेरे आनिला भाया कर्तव्य आमको करने को पड़ो आम समस्ते या ईश्वर दत्त जिनस देखिए अधत्मान धर्म से विहीन जो दुष्कृतम धर्म संस्था पानार्थ संभवामी जुगे जुगे जिते भारत पराधीन है से गांधीजी आविर्भाव है जिते ओडिशा उत्कल अवस्था खराब आड़ गले उत्कलमणि गोपबंधु दास आसिले पुणी जड़े पुओ निश्चित भाव आसवे एमती 1000 वर्ष पर परीक्षित जन्म होते सगर राजा यह जदि संभव सत्य तार जुग आसव पुणी नूतन पीढ़ी आसवे नूतन संतान जन्म ने ये विपदगामी समाज को सुचारू रूपे परिचालन करने सत्यर जय हम अन्यायर अवक्षय हम बर्तमान सरकार नारा रही अस्त्रंगुरु सूर्य उदय हम किमिति हम ना गोटे विराट बंदर से होची बहुत आशा रखिंट ये तो हवा निहाती आवश्यक रही अर्थ नुहे जे विपदगामी करा जाई निशाशक्त है विपर्य पर्याय को लेकर बंदर आवश्यकता किसी ना उन्नतिर आवश्यकता किसी ना अस्त्रंग गोटे सुंदर परिवेशर सृष्टि आपण मैंने जदि जाइए सीटी आम जहानिया पीर अच्छा सीटी आम माँ मंगला अच्छी से विभिन्न पाखे रामचंडी अच्छा कोणार्क मंदिर रही बहुत परिदर्शन जगह अच्छी बहुत ओडिशा रे जदि कह जाए सबुठ सुंदर जगह हूँ आपणकर काकटपुर अस्त्रंग एरिया ताकू आम मना करें किंतु मु ओडिशा कहूँ समाज सेवा मोर जी जदि कर्तव्य सत्पथरे जावाई मोर इच्छा रही आमे चाहूँ समाज सुस्थ वातावरण दे फेरी आसू समाजर उन्नति हो समस्ते पुणी भल भाव चल प्रचल करूँ जहाँ आम समाज में गोटे दिगंत सृष्टि कर देखो आमर गारोही आश्रम गोटे रही जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट सत किंतु पुरी बड़े रही गोटे धाड़ी लिखाई विश्वास उश्वास अविश्वास सर्वनाश विश्वास मूले भगवान जानती सकल विधान विश्वास सब भल हम निश्चिंत एत सन्देह करार ना से विश्वास भल होटा ही महत कार्य जे दिग्दर्शन दौर समाज को जे दबी शक्ति अच्छी भगवान अच्छा मनुष्य आगे एभली जीव मायावी जीव सी जदि सत्यर सन्धान न पाता केबे विश्वास करता जे भगवान को सी जानी
ଯେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ସିଏ ଗୋଟେ ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ ଅଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେତୁବାଦୀ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ହେତୁବାଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସେ ହେତୁବାଦୀ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଭଲ କଥା ସିଏ। ନାଇଁ, ଆମର ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ତାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର କାକଟପୁର। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କଠୁ ସନ୍ଧାନ ନିଆଯାଏ। ଦେଉଳି ମଠରେ ଆମର ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମର ମହନ୍ତମାନେ, ପଣ୍ଡାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ମିଳେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଉଳି ମଠର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲାନି, ବିଧିର ବିଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଲାଗିକି ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ତାକୁ ଆଣିଛୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲାନି? ରଥଚକ ନେଇ ଆମେ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କରାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳି ମଠରେ। 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ପରଠାରୁ। ତାର କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବିନି, ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନସିକ ନାହିଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାକଟପୁରର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କାହା ଦୋଷ ଦେବିନି, କି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଜଣେ ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯିଏକି କାକଟପୁର ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଯିବେ, ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 5ଟି ଖଟିଆ, ରୋଗୀଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ ସେଠି। ଆମେ ମାଗଣା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠୁ? କାକଟପୁର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ PSC ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟରର ଅବସ୍ଥା, ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବେ। CSC ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ, CSCର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦୁରାବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କାକଟପୁରରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମର କାକଟପୁର ତାଠୁ ଆହୁରି ଅବକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଅବକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ତ ମାଗଣା ଖାଇଲେ, ଖଟରେ ଶୋଇଲେ, ମଦ ପିଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାରରେ ବୁଲିଲେ, ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଁର ଲୋକ, ଆପଣ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ 6ଟା ବେଳେ ଯିବେ, ଆପଣ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବେ ଛକରେ ମଦ ପିଇକି ମରାମରି ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ବସି ଖଟି କରୁଥିବେ, ନଚେତ କୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାନ ମିନର ଧାନର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ କାକଟପୁର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ସମୟରେ ଗଲେ, ପାନ ସମୟରେ ଗଲେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମକୁ ଡର ମାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିବେ, ଆପଣ ମଦ ପିଇ ନଥିବେ, ଭିଡ଼ି ଧରି ପଇସା ଦିଅ, କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି, କେମିତି ଯିବେ? ଆମେ ଦେବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି, ମୁଁ ଟିକେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ନିଶାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ନା 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 ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ସେ ନିଶା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ସେ ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା। ତାଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଜାଗାର ଅଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଗା କମ୍ ଅଛି, ତା ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଠାକୁରାଣୀ ସେ, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛେ, ତାଙ୍କ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ମୋ ପୁଅ ସରପଞ୍ଚ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ତରଫରୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପାଣିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଉ। ଏ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଇଛି। ଇଂରେଜ ହଟିଲେ, ମୋଗଲ ହଟିଲେ, ହଟିଗଲେ ସିନା ମରହଟା, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଯାହାକୁ କହିବିନି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେଠି ସର୍ପ ଦଂଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗୋମାତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ତଟ, ତେଣୁକରି ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲ
ଅସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ଗତି କରିବୁ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବହି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସମାଜ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଥିରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କରିବେ। ଏସବୁ ପରିସର ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କରିପାରିବେନି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇପଦ କଥା କହିଲି ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଦେଇଛି, ସେ ତୁମର ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଲୋଭରେ ମୋହରେ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇପାରେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧନ ମୋର ନୁହେଁ, ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଟାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନିକଟରେ 75% ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ 90 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, 10 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଆମର ନୁହେଁ, ଧନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁକି ନାହିଁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ? ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇନି ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯାଇ ଜନତାଙ୍କ ଉପକାର କର। ଯଦି ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ ବୁମ୍ ଧରିକି ଆସିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା, ଧନ ସେଥିପାଇଁ ଦିଏନି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଧନ ହେଲେ ସମାଜସେବା କରିହୁଏ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଧନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କ୍ଷମତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କରିପାରିବା। ସିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେ ଆମ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲେ। ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଜନସେବା କଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସମାଜର ସେବା କରିପାରିବେ।